आसनसोल के सेक्टोरिया में एक आदिवासी युवती के साथ रेप, आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के कुल्टी थाना अंतर्गत सेक्टोरिया पुलिस फाड़ी इलाके के रक्ता ग्राम की रहने वाली एक 19 वर्षीय आदिवासी युवती के साथ देर रात रेप की घटना सामने आई है। पीड़ित युवती के पिता की अगर माने तो बुधवार रात वह अपने घर पर नहीं थे। ऐसे में उनकी बेटी घर में अकेली थी। तभी इलाके के रहने वाले एक दिनू गोप नामक एक व्यक्ति उनके घर में जोर जबरदस्ती कर घुस गया और उनकी बेटी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। वहीं जब सुबह पीड़ित युवती के माता पिता घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी को गंभीर अवस्था में देखा, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी से उसके साथ हुई घटना के बारे में पूछा, जिसके बाद पीड़ित युवती ने उसके साथ हुई पूरी घटना की जानकारी अपने माता पिता को दी। जिसके बाद पीड़िता युवती के माता पिता उसे लेकर पहले आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचे, जहां युवती की प्राथमिकी जांच हुई और फिर उसके इलाज के बाद उसको अस्पताल से छोड़ दिया गया। वहीं पीड़ित युवती के माता पिता अपनी बेटी को लेकर सेक्टोरिया पुलिस फाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपी दिनू गोप के खिलाफ लिखित शिकायत की, जिस शिकायत के आधार पर सेक्टोरिया पुलिस फाड़ी ने आरोपी दिनू गोप को गिरफ्तार कर लिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। কালকে রাতে কি হয়েছে? কে কি নাম ওর? তো আপনার বাড়ির লোকজনরা কোথায় ছিল কালকে? বাইরে ছিল। তো এই ঘটনাটা কাউকে আপনি বলেছেন কি হয়েছে আপনার সঙ্গে? রেপ করেছে। কে? সকালে কি পুলিশ এসেছিল? না। জানিয়েছেন পুলিশকে? না। ছিলাম না স্যার, রাত 12টার পরে ওই যে 12:30টার পরে রেপ হয়েছে। তারপরে তোমার 2টার সময় ছেড়েছে, আমি 3টার সময় এসেছিলাম, বাইরে গেছিলাম, অল্প বন্ধুগুলো ইনভাইট করেছিলাম। কে ছিল? দিনু গোপ, মানে কোথাকার উনি? রক্তা। এই বিষয়টা আপনারা কি পুলিশকে জানিয়েছেন? এটা আমরা পুলিশকে জানাই নাই, লেকিন আমার দাদা অল্প গিয়েছিল শ্বশুর বাড়ি, ওকে ফোন করে ডাকলাম, তবে ওকে মালটাকে ধরলাম, ওখান ওকে পিটলাম, তারপরে পুলিশের হাতে ওকে দিলাম। আপনারা এখন কি চাইছেন? আমরা চাই যে আমাদের যেটা হয়েছে হয়েছে, লেকিন বাকি লোকের যেমন এমনি না হয়, আর আমাদেরকে ইনসাফ চাই বাস। গ্রামে আমরা একটা ঝামেলার খবর পাই। তো ওই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যাই, আমরা দেখি ওখানে ঝামেলা চলছে, মারধর চলছে। ওই জন্য পুলিশকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠানো হয়েছে। ওদের একটা অভিযোগ ছিল, সে অভিযোগ দেওয়া হলো পুলিশে। কি অভিযোগ? অভিযোগ একটা মহিলার ওপর রেপ হয়েছে। তো যাই হোক, সেটা পুলিশের তদন্তর অধীনে রইল। আমরা চাই নির্যাতিতার যাতে বিচার হয়। মহিলাটা কি মানে কি কাস্ট? মহিলাটা হচ্ছে আদিবাসী কাস্ট। কমপ্লেনটা হয়েছে? কমপ্লেন হয়েছে। ছেলেটার কি নাম? কমপ্লেন হয়েছে, ছেলেটার নাম দিনু গোপ। কোথাকার এই ঘটনা? রক্তা গ্রামে। আপনার নাম অপরিচিত।